Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Teman-teman, cinta Nabi Muhammad SAW, pencinta sholawat, pencinta maulid, salam kenal, salam silaturahmi. Saya Badru. Insya Allah pada kali ini saya akan sedikit berbagi bagaimana cara main dari buka sholawat biar nggak monoton ya, biar ada variasinya, biar biar nggak monoton aja. Kita pakai Sayyidi ya. Langsung aja kita mulai. Shallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Seperti biasa teman-teman, dari buka itu yang penting kita ini ya, kekuatan sama kelenturan tangan. Kita ini dulu pemanasan dulu biar nggak kaku tangan teman-teman. Sebentar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kita pakai ini ya, dug tek, dug tek, pakai kunci Sayyidi ya. Dug tek, dug tek. Jadinya dug tek tek dug tek 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 dug tek dug. Tek kanan kiri kanan. Dug tek dug tek lagi. Dug tek dug. Terus akhirnya kanan kiri. Jadinya dug tek dug tek lagi. Itu 2 3. Dug tek sekali lagi 1 2 3 dug tek ya. Itu udah bisa sholawatan kan kalau kayak gitu teman-teman ya. Dug tek dug tek dug tek itu udah bisa sholawatan ya. Contoh assalamualaikum aja. Contoh assalamualaikum. Assalamualaikum. Sekarang teman-teman, biar ada variasinya, biar ada suara krek kayak gitu, kita pakai telunjuk kiri sama jari manis kiri teman-teman ya. Di ini dulu teman-teman. Kita lihatnya gini teman-teman. Duh, trek. Gitu ya, dug tek. Jadinya kayak gitu teman-teman. Dug tek dug trek tek trek tek dug tek dug. Contoh lagi dug tek dug. Lagi dug tek dug lagi. Itu 2 3 dug tek dug. Sekali lagi 1 2 3 dug tek dug. Terakhirnya biasa tek. Paling akhir kan tek ya. Jadinya dug tek. Nggak ada yang berubah itu ya. Sekali lagi teman-teman. Dug tek dug trek tek 1 2 3 dug tek.
1, 2, 3. Salam Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sekarang kita 2 kali. Yang pertama itu enggak trek. Yang pertama biasa, yang biasa. Yang kedua kita pakai. Paham teman-teman ya? Yuk, yang biasa dulu, yang kedua baru kayak gitu. Salam Nabi Muhammad sallallahu alaihi. 1, 2, 3. Paham teman-teman? Lagi 1, 2, 3. Sekarang 4 kali, berarti 1 enggak variasi, enggak variasi. Gitu teman-teman ya. Yuk. Sallallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi. 1, 2, 3. Paham teman-teman? Sebelum ditambahin variasinya, kita contoh dulu teman-teman. Assalamualaikum ya. Nanti habis assalamualaikum baru kita tambahin lagi. Assalamualaikum. Paham teman-teman? Sallallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Teman-teman, sekarang kita tambahin lagi ujungnya ya. Jadinya trek tek 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 trek tek tek trek tek 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 trek tek tek. Jadinya trek tek 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 trek tek tek. Lagi trek tek 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 trek tek tek. Jadi dug ya, dug trek tek 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 trek tek tek. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadinya dug tek 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 dug dug trek tek 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 trek tek tek. 1. Sallallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekarang biasa dulu, terus yang tadi ya, biasa dulu nggak pakai variasi, terus pakai variasi yang tadi. 1, 2, 3. Sekali lagi teman-teman. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekarang teman-teman, kita pakai tiga-tiganya. Kita pakai yang pertama nggak pakai variasi apa-apa, yang kedua trek 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 tek tek, yang ketiga trek 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 tek trek tek tek. Nabi Muhammad sallallahu alaihi. 1, 2, 3. Sekali lagi teman-teman. 1, 2, 3. Teman-teman, itu yang 1, 2, 3 yang tadi itu bukan patokan ya, bukan patokan yang pertama harus gini, kedua harus gini, ketiga harus gini, enggak. Itu dengan sendirinya kalau kita sering main dan buka dengan sholawatan, itu feeling main. Terus itu gimana suka-suka kita aja nempatin variasinya itu ya. Jadi bukan patokan yang pertama gini, kedua gini, susunan enggak, itu bukan susunan kunci yang harus ya. Teman paham ya teman-teman ya. Sallallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sekarang kita praktek sedikit dulu teman-teman. Assalamualaikum lagi. Jadi kita pakai yang kunci yang 1, kedua, ketiga itu, tapi suka-suka aja ya, suka-suka nggak harus mesti berurutan. Sallallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Assalamualaikum.
Segini dulu dari saya, insya Allah nanti dilanjut lagi. Mohon maaf saya bukan ahli di bidang darbuka, terus saya nggak punya guru langsung darbuka ya, saya nggak pernah belajar langsung ke guru darbuka, mohon maaf, hanya otodidak aja. Mohon maaf. Terus belum tentu yang saya ajarkan ini emang harus kayak gitu ya, emang kayak gitu enggak, itu maksudnya kalau saya main darbuka ya emang seperti itu gitu saat latihan kayak gitu. Undur diri, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman mengiringi sholawat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.